Good day everyone. Diaday may karon sa Montecueva, Basak, Maasin City. Amo mo i-explore kung sa'y naa diri. Diri na to makita ang usa ka simbahan nga gihimo sulod sa kuweba or sa English pa cave. Mo ni ang entrance. As you can see na may sulod sa simbahan, mo ni ang itsura sa mga simbahan. Dili sa babaw naa sila gamay nga ma-Mary diri. Mo ni ang itsura sa ibabaw sa simbahan. Blessed Jesus Janino. Karon mo adto nami sa Little Mama Mary nga mura sa Jag Shrine. Kini naglakaw mi nga re. Dagan kayo mga tao. Mga bisag-asa kay ni sila. Suroy laman para ma-adtuan nila simbahan. Kasi mo yung itsura silang simbahan, babaw. Pagpadong namin sa Mary Shrine nga gamay. Salamat niya sa Ginoo kay gitagaan mo adlaw nga makasangkal nga rin. Mo niya ang Mary Shrine nga gamay.